आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवो नास्महे योगपट्टसमासीनं जारुण्यजगद्वयं चक्रचक्रधरं देवं श्रीयोगानन्दमास्महे भारद्वासगोत्रणं भोवे प्रध्वं सुविज्ञानिं वेदाद्रीशपदार्चकं स्फितमुखं वेदान्तवंशोद्भवं ज्ञानामन्त्रहस्तगोविदवरं नारायणोपासकं योगानन्दवदाख्यदेशिकमहं योगीन्द्र तुल्यं भजे ओम अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्गं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतेर्भवानी धर्मकर्मः सुदे सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यव्रजामि शरणं हरिं सर्वाभूतकालेषु येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दे वरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामहत्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् पारिषद्यापलक्षितं विज्ञां निज्ञासादं विश्वक्सेनं दवाश्रये श्रोतस्वात्मात्मिकं कर्म निखिलं तेन तस्मै समस्तवेदार्थाय नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्छस्तरीकृतं सूत्रं वैखानसौ वन्दे भगवत्कर्मसूचकं नारायणकृतायस्य माता चापि हरिप्रिया भृग्वादिमुनेशिष्या तस्मै श्रीविकरसे नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीमते विकरसे नमः भृगुवरे चित्रकस्तभ्यो नमः ओम नमः सदसे नमः सदस्पते नमः सखीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रसवां मे गोपाय एतसभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुर्वासनां सर्वेभ्यः श्री महाभागवतजनेभ्यो नमः చెప్పండి భగవతో బలేన భగవతో वीर्येण भगवत तेजस भगवत कर्मण भगवत अनुगृहीतो भगवन् ध्यात्वा भगवत् कर्म करिष्यामि तत् भगवान् अनुमन्यताम् अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा प्रेतकुक्षकाः ये चात्र सञ्चेते देवता भूसन्तरम् अपसत्पन्तु ये भूता भूसमुस्ताः हे भूता दक्षिणहस्ताराज्ञा हरेः आचम्य శుభ్రం చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆ తలంబ్రాల దీనిలో పడకుండా తీర్థం పడకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఓం ఆచమ్య ఋగ్వేద ప్రీణాదో యజుర్వేద ప్రీణాదో అథర్వవేద ప్రీణాదో ఇతిహాస వేద ప్రీణాదో चंद्रमा प्रीणादो महेश्वर प्रीणादो आदित्य प्रीणादो शव प्रीणादो दिश प्रीणंदो वायु प्रीणादो इंद्र प्रीणादो विष्णु प्रीणादो अग्नि प्रीणादो हरे श्री कृष्णाय नमः ओम आचम्य ऋग्वेद प्रीणादो यजुर्वेद प्रीणादो अथर्ववेद प्रीणादो इतिहास वेद प्रीणादो चंद्रमा प्रीणादो महेश्वर प्रीणादो आदित्य प्रीणादो शव प्रीणादो दिश प्रीणंदो वायु प्रीणादो इंद्र प्रीणादो विष्णु प्रीणादो अग्नि प्रीणादो हरे श्री कृष्णाय नमः अंदर శుద్ధి చేస్తున్నారు కమ్మ భూమితాకి నమస్కారం చేసుకోండి భూమితాకి నమస్కారం చేసుకోండి కుడి చేతి 3 వేలకి ఎన్నైతే అక్షరాలు వస్తాయో చూసుకొని వాసన ఎడమవైపు వేసుకోండి ఉత్తిష్టంతో భూత పిశాచాః ఏతేషేన బ్రహ్మ కర్మ సమాధే ప్రాణాయామం చేయండి ఓం భూ ప్రాణాయామం చేయండి ఓం భూ ఓం భవః ఓం శివః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం దత్తవితోరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి
धियो यो नः प्रचोदयात् ओम बोध्योति प्रसोकृतं ब्रह्मभूर्भुवस्स्वाहाभवो पल्ले नడుములో పెట్టుకో ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళు ఈ పళ్ళ అడ్డం కాలు కట్టడం ఆ పుష్పాలు అక్షతలు తీసుకొని ఎడచెత్త వేసుకోండి ఎడచెత్త పెట్టుకొని కుడి మోకాలు పెట్టి పైన కుడి చేయి మూసేయండి పైన కుడి చేయి గోటించండి ఎడం చేయిలో పెట్టుకొని కుడి మోకాలు కుడి శ్రీ గోవింద 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 శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపదార్థే శ్వేతవరాహకల్పే वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोदक्षिणदिग्भागे श्रीवेङ्कटाचलस्योत्तरदिग्भागे श्रीहोमिलगडाचलस्य पूर्वदिग्भागे कृष्णागोदावरीमध्यदेशे भगवदालये भगवन्मण्डले अस्मिन् वर्तमानभारतचान्द्रमानेन श्रीविश्वासनामसंवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ माघमासे शुक्लपक्षे तदीयम्यां वासरावासरस्सु सौम्यवासे धनिष्ठा नक्षत्रिक्त शुभयोग शुभकर्ण एवं विशेषिष्ठायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य सर्वत्रयां सुश्री ज्वारसालग्रामयोगान्त लक्ष्मीनारसिंहस्वामिनः शान्तिकल्याणमहोत्सव आख्यं कर्मणि अस्या यजमानस्य विदुषगोत्रोद्भवस्य अरविंद कुमार नामस्य धर्मज्ञः कुमाराणी नामस्य सह कुटुंबस्य सुपर्ण ब्रह्मर्षिगोत्रोद्भवस्य गुरुप्रसादाचार्य नामस्य धर्मज्ञः श्रवन्ती नामस्य सह कुटुंबस्य लक्ष्मी नागप्रणति नामस्य नागविष्णुवर्धन नामस्य सह कुटुंबस्य सुपर्ण ब्रह्मर्षिगोत्रोद्भवस्य बालकृष्णमाचार्य नामस्य धर्मज्ञः सिंधु नामस्य मोक्षज्ञा नामस्य सह कुटुंबस्य चप्पंडी मम सह कुटुंबस्य सभान्धवस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थं मम व्यवसाय व्यापार उद्योग स्थानेषु अखंड कोटि फल अवाप्त्यर्थं मनः संकल्प सिद्ध्यर्थं तदादौ शुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं मभ्यु दयार्थं च पुण्याहं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसम अवाप्त्यर्थं श्री विश्वक्सेन ఆరాధనం కరిష్యే ఆ ఎడచెలో మార్చుకొని ఆ పళ్ళెం ఇస్తారు ఆ పళ్ళెంలో వేసేసి ఆ రవిక వస్త్రాన్ని తాకి నమస్కారం చేసుకోండి ఓం విశ్వక్సేన ముద్రాచక్రే కరతలే శంఖదండో దధానం మేఘశ్యామం సుపణిమగుడం పీతవస్త్రం శుభాంగం ధ్యాయే దేవం విచితరజం స్తోత్రవత్యా సమేతం विश्वक्सेनमसेन नित्यमहासेनाधिनादं चतुर्बाहुं शङ्खसुदर्शने च विदं सिक्तिं च दण्डं करेः श्यामं रत्नकिरीटकुण्डलधरं पीताम्बरालङ्कृतं वन्दे सूत्रपदीजया सहचरं वैवस्वदाशामुखम् ॐ आग्नेयस्माद्विजामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितो निशम्भोः वैराजन्ते सुहृदं यत्तां प्रैषामधीशो विबुधानामनाभिः यामे सस्तां दरितां ददातु आयातु भगवान् दिव्यो दान्तस्यान्तो जनप्रियः वरिष्ठ सर्वभक्तानां सर्वतो धनदावरः पुरुषसगणसूत्रपदीजया सहयोजितः परं सह देवताभिर्णमण्डितां यस्तु दरदो नित्यामुष्मिस्यानुगालं शान्तं भगवन्तम् ॐ विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यायपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रदीमावाहयामि वामे जयमावाहयामि पूज्यसमावाह्य पंचोपचारमन्त्रैरासनं प्रकृत्य लं ह्ं यं रं वं सूत्रपदीजया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि नमस्कार చేసుకోండి प्रेषामधीशो विधानामनादिः यामे सस्तां दरितां ददातु सूत्रपदीजया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः प्रणामं समर्पयामि प्रार्थं समर्पयामि आज्ञस्मात् स्नानम् आज्ञयस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितो न शम्भो
वैराजन्ते सुगम्यस्तां सोत्रदीजयासीत श्री विश्वक्सेनाय नमः शुद्धोदकेन स्नापयामि लोतेन विमृजामि तद्बीजं तस्य हृदयस्य ॐ ह्रीं ॐ सुं ॐ जं अप्सरस्य गन्धम् अप्सरस्य गन्धो गन्धर्वेश्च यद्यशः दैवो यो मानुषो गन्धसमागन्ध सर्वजुषतां सोत्रवदीजयासीत श्री विश्वक्सेनाय नमः दिव्यश्रीचन्द्रमालेपयामि तत्र पुष्पं तत्र पुष्पं